अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन व सामईन, या बासित हो या फ़त्ताह हो, दो इस्मा मुबारक से बड़े फ़ायदे उठाएं। नाज़रीन, आप बीमार हैं, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपके घर में रिस्क की कमी है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आप अपने शरीक हयात के मजाज से परेशान हैं, अल्लाह पाक के दो इसमें ग्रामी इस तरीके से पढ़ें और फिर देखें इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद। आपकी तमाम परेशानियों का हल इन इस्मा में है। इन वज़ाइफ के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोगों के तजुर्बात भी बताएंगे जिन्होंने इन अमाल को करके खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल किया। इन सब के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, रहमत, नेमत और रोज़ी को कुशादा करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, इस लिहाज से वो बासित है। ये लफ्ज़ कब्ज़ की ज़िद है और जब वो चाहता है तंगी की हुई चीज़ को कुशादा कर देता है, यानी कब्ज़ को बस्त में बदल देता है, और ये अल्लाह ताला के सिवा कोई और नहीं कर सकता। जब अल्लाह करीम ने नवाजना हो तो इस हालत में इंसान का फ़र्ज़ है कि अल्लाह की रहमत और नेमत का शुक्र अदा करे। जब अल्लाह आपको इतना नवाजता है तो उसका शुक्र करना बनता है। अल्लाह के एक बंदे का कौल है, बासित वो ज़ात है जो रिस्क कुशादा कर देता है और जिसे चाहता है मुकर्रर शुदा रिस्क देता है। कुशादा हालत में बंदों को चाहिए कि इसकी इत्तबा और अताअत पर कारबंद रहें और हर वक्त उसके शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। बेजा खुशी और बेअदबी से इज्तनाब करें तो अल्लाह इन पर अपनी सिफत बासत का इजहार फरमाता रहेगा। ये इस जमाली है और इसके अदाद 72 हैं। कुशादगी रिस्क के लिए जो शख्स रोज़ाना या बासितु सुबह के वक्त 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला इसके रिस्क को कुशादा कर देता है। वो शख्स किसी का मोहताज नहीं रहता और ना ही इसे कोई शदीद परेशानी लाहक होती है। इस अमल से अल्लाह राज़ी होकर पढ़ने वाले के लिए अपनी नेमत और रिस्क को कुशादा कर देता है। इसके मुतालिक इमाम आज़म रहमतुल्लाह का कौल है कि जो कोई शख्स सुबह की नमाज से पहले 10 मरतबा इस इस्म को पढ़े और अपने मुंह पर हाथ फेर ले और हमेशा ऐसा ही करता रहे, इसे कभी मखलूक से सवाल दरपेश करने की ज़रूरत ना होगी। नाजरीन, खामद या बीवी दोनों की बद अखलाक़ी का हल भी इस इस्म में है। जिस औरत का खामद बद अखलाक हो और अपनी औरत के साथ बड़ी बद अखलाकी और सख्त मजाजी से पेश आता हो, इस औरत को चाहिए कि इस इस्म को पानी पर 7300 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक पढ़कर पानी पिलाए। इंशाअल्लाह खामद का मजाज ठीक होगा और इसमें बद अखलाकी भी ख़त्म हो जाएगी। फ़राख दिली और सखावत पैदा करने के लिए ये इस्म भी इंतहाई फ़ायदा मंद है। अगर कोई शख्स चाहता है कि वह फ़राख दिल और सखी बन जाए तो वह इस इस्म को रोज़ाना 72 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह अल्लाह इसके दिल में फ़राखी पैदा हो जाएगी और अल्लाह की राह में दिल खोलकर पैसा खर्च करने वाला बन जाएगा और इसी हिसाब से अल्लाह इसे अता भी करेगा। या बासितों का विर्द इजाफ़ा रिस्क के लिए बहुत मुजर्रब है। यह तावीज़ बंद कारोबार या इसे दोबारा चलाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, इसके अलावा किसी किस्म के कारोबार में जिसमें इजाफ़ा करना दरकार हो पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह हिसाब मंशा अल्लाह रिस्क अता करेगा। इसको करने का अमल यह है कि पहले इस इस्म को 40 दिन में 5 लाख मरतबा पढ़ें, यानी कोई वक्त मुकर्रर कर लें। अव्वल और आखिर 11-11 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ कर रोज़ाना 12,500 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह चलने में कामयाबी होगी। ये इस्म रिस्क में इजाफ़े के लिए बहुत मौसर है। इजाफ़ा रिस्क के लिए इस इस्म को रमज़ान मुबारक में दिन या रात किसी भी टाइम 1100 मरतबा पढ़ना बहुत बेहतर है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो गायब से रिस्क के ख़जाने खोल देगा और किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। वजीफ़ा ये है, या बासितुल्लज़ी यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ए कुशादा करने वाला जो रिस्क को कुशादा कर दे जिसके लिए चाहे बगैर हिसाब के। नाजरीन, इसी तरह अगर आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही या आपकी नौकरी ख़तरे में है,
آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ وظیفہ یا باسطو یا فتاحو کا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ اب کوئی بھی پریشانی آپ کے سر پر نہیں آئے گی۔ آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، مصیبت ہے یا کوئی مصیبت اور پریشانی آنے والی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس عمل کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروبار کی تنگی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ غیب سے ضروریات کا پورا ہونا، پھنسی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے، اگر کوئی حاملہ عورت ہے اس کی نارمل ڈیلیوری کے لیے، اگر کوئی بے اولاد ہو تو اس کو اولاد کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی سے متعلق تمام مسائل کے لیے، قید سے رہائی اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ زندگی کے موڑ پر کسی بھی طرح کی پریشانی میں پھنس گئے ہیں اور آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور اس میں گرامی کی برکت سے اس مسئلے سے نکل جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اور آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو ہو یا نہ ہو، آپ پاک ہوں یا نہ ہوں، بس اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے روزانہ آپ نے یا باسطو یا فتاحو ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک شخص روزانہ پڑھ لیا کرے۔ آپ پڑھیں گے تو اس کے کمالات خود دیکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے مسئلے یوں حل ہوں گے، آپ کی الجھی ہوئی زندگی یوں سلجھ جائے گی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، اس میں پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں نماز فجر دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاحو کا ورد کریں، اس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے، نور و صفائی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کے حوالے سے کچھ لوگوں کے مشاہدات بتاتے چلیں۔ ہماری ایک بہن بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سالہ سال پرانے جھگڑے جو کسی صورت ختم ہی نہ ہوتے تھے، وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے ابو بہت جھگڑالو طبیعت کے تھے، 1 منٹ میں ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا اور پھر جو منہ میں آتا نکال دیتے، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، لڑائی بڑھتی اور بڑھتی ہی جاتی۔ اس گھر کے ماحول کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ پھر میں نے ان اسماء کا کثرت سے ورد شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی، اللہ کریم سے باتیں کی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہماری ابو سے صلح ہو گئی اور ابو کی طبیعت میں بھی اس کے بعد کافی بہتری آ گئی۔ اسی طرح ایک اور بہن بتاتی ہیں کہ جب سے میں نے یا باسطو یا فتاحو کا ورد کیا ہے، میرے گھر میں بہت آسانیاں ہو گئی ہیں۔ میرے گھر میں سب لوگوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں، گھر کا ماحول بہت پرسکون ہو گیا ہے اور رزق میں بہت برکت آ گئی ہے۔ میرے میاں جو نماز کے قریب ہی نہ جاتے تھے، اب 5 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے ہیں۔ دیکھا ناظرین، آپ نے اس میں مبارک کے کیا کمالات ہیں، کیا برکات ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔